Kim na ding ju lungde ki mai le na ding ju adin anoi lang ke banane ipakai hum ki phat sule upjo se dirshwa le jo se na ko ne tiang le hoilam na zo dingen so bi ati ju yengka sun jan he thelo kisi namuna ding kha na de ji Kasa yemlo ya kan sin do thwain tunim ka so bi ya jo ai se bang jun bana mang koi pathi ni ta san na ding dat jinga kineu sa ta pa ka yang mi na ma tong mur su dingin pa ka minen iki di mo nei tu yen ken kyo bungan mu de ho rasa dinga kan go dinga yen ama ho chu Assembly 2024-2025 Assembly Pastoral Area Tuni Jingwai Koma Kotsohoi EWD Exon Amen. That's Amen. Hallelujah. Lang ng pagkakamayan, tinggal ng iyo, tatasan na ng gatayin at ibang enda. Jimmy Carter. Yung pagkain na ito, nalatsum siya mga pagkakamayan ng ilang lahat. Ate, diyan ko kaya rin na sigaw nga panalaman na yung bandaling iba. Tulay hanggang po tayo siya, mga atis yung kaya. Wakaya kisun na apa yang nak ia pona dek pona sang tak akan kami. Tasana dinggat bawas malu ini tiba hasil bumin ibu mengedin. Berarti ini nak bom sawalin kaki ibu kita lagi. Amen.